magong subayon, no, kung imong subayon, kini unta Sara Duterte o wa pa ni magpadahan ni Bongbong Marcos o nidagan pa ni siya pagka-presidente na itong tuig 2022, hayan, mudaog ni siya. Nya, nagka-unity team siya. Nagka-unity team sila. Ha, moto nga nidagan si Marcos, si Presidente Bongbong Marcos, no, si Bongbong Marcos nidagan na imong presidente. Si Sara mo'y busy. O nya, pila to'y dagan sa diyang nanumpa sila, kini si Sara, gibutang mga kaigsunan as a DepEd Secretary. So, diha na dapita puntuha nganong na-impeach. Nganong gi-impeach bagay gala. Pero ang mga kongresista karon mga kaigsunan, sa nagkadayang dapit, dini sa tuwa, nasod Pilipinas, pagmatgon jud kay ngano man ang mga tao gusto jud nga Sara Duterte, Sara Duterte, Sara Duterte. Ay mga tao karon di na to malalis. Gumikan kini sa grabing korupsyon mga igala dili sa aton nasod Pilipinas. Gumikan ining flood control projects. Ha? Di dapit na puntuwa. Muna nga ni Alsa, punaan pa mga kaisunan na ning mga adik. Nga daghan kay mga igalang gipamatay, mga 12 anyos, irip. Unya, dunay mga, duna pa to'y 5 anyos, dunay 2 anyos. Kung sakto kag pangutok, mahimo ka na ngadto sa imuhang labi na imong kaliwat.